Tulebab, good morning. Morning. Yesterday, CM had given the statement about abandoning the order of 39A, and he told that Viresh should take his hunger strike back. You are having the faith in CM? सी कितें आसा 39A जो एक एक्ट TCP एक्टाचो एक सबसिस्टींग हें आसा एमेंडमेंट कायदो तो सो त्या कायद्या विरुद्ध विरेश बाब थंय हेका बसला उपोशणाक बसला सिटींग ऑन हंगर स्ट्रायक फास्ट टायम टू डेथ आतां कितें आसा तेजो डिमांड आसा दॅट 39A हॅज टू बी स्क्रॅप. Now, can you keep a law in abeyance? Abeyance म्हणजे सरकाराक केन्नाय तो लॉ वापरपाक मेळटलो. आनी दुसरें कितें आसा यू आर एंड आय डोंट थिंक ही इज कीपिंग द लॉ इन अबेयन्स. ही इज ओनली आय थिंक कीपिंग इन अबेयन्स द अप्रुवल्स दॅट आर गिवन अंडर दीस सेक्शन. ह्या सेक्शनाच्या अंडर जे परवानगी सरकारान TCPच्या मार्फत पळय दिल्या तांकां तो म्हाका दिसता रद्दय करिना. ही जस्ट कीपिंग इन अबेयन्स. ते सद्या हेजेर दवरता ऑन वेट. आतां ते पळय कोण लोक आसा जांकां 39Aचो फायदो जाला ते कोर्टान वयतले हायकोर्टान आनी म्हणटले अंडर वॉट लॉ हॅव यू केप्ट इट इन अबेयन्स. आमचें जालें ऑलरेडी. कायदो येयलो तेका प्रोसिजर आहा तेका कितें नोटिफिकेशन आसा. सो कोर्ट इज लायकली टू स्ट्रायक डावन दीस टायप ऑफ नो एक्झिक्युटीव ऑर्डर कॅन स्टँड एगेन्स्ट existing law. There is a law, so the law has to be either repealed by another amendment duly moved by the government in the state assembly, or let the government file an affidavit in the high court or the supreme court where this 39A is been challenged. तुमकां खबर आसा ते 39A जायते NGOन तो एक्ट चॅलेंज एमेंडमेंट चॅलेंज केला. त्या चॅलेंजीचेर द गव्हर्मेंट कॅन डायरेक्ट इट्स AG टू फायल एन एफिडेविट सेईंग दॅट वी आर गोईंग टू रिपील दीस एक्ट. ओके जाल्यार तेन्नाच ते एफिडेविटाक कितें वालोर आसतलो कित्याक ते हायकोर्टाच्या अंडर दाखल जातलो. बट नॉट लायक दीस टायप ऑफ लेटर्स. नो अमावंट ऑफ लेटर्स कॅन स्टँड एगेन्स्ट अ सबसिस्टींग लॉ. जो कायदो आसा ताका कायद्याक आनीक वेटेज आसा. सो आमचो आनी जे गोंयचे लोक आतां सद्या उठून पडलेले आसा ते फक्त आसा की हें गोंया काबार जाता आनी ह्या 39A मार्फत जे पळय कन्वर्शनां जाता आमचे दोंगर आमचे नदी आमच्यो भाटां शेतां सगळे ते आतां इमिजिएटली रद्द करपाचो एक टायम आयिल्लो आसा आनी सरकारान हेजेर ताबडतोब दाखल घेवन हे government has the power to scrap this amendment. government has to move in the next assembly session. Okay. They have to move an amendment to the 39A saying that this section is being repealed. ओके. सेकंड थिंग इज टेलिंग दीस तेका जे एबियन्सान धरता ते म्हणटात एबियन्सान दीस इज फुलींग द पीपल. सर तेका कांयच अर्थूच ना. अबेयन्स दवरप म्हणजे तेका कांयच अर्थ ना. कित्याक वेन यू आर अबेयन्स देर इज एन एक्ट वीच इज सबसिस्टींग. दॅट एक्ट सद्या इनफोर्स आसा 39A. ताचेर एक्झिक्युटीव ऑर्डर ते पळय कोणाक सांगलें मरे ते कोण पळय 39Aचो हें घेतला वापर केला आनी ताका फायदो जाला ते हायकोर्टान वतले आनी म्हणटले आमचे ऑलरेडी नोटिफाय जाल्ले आसा. थँक्यू. थँक्यू.